kami akan pergi ke Merdeka Parade tomorrow at 5 a.m. Kita satu bangsa, kita satu. Tanggal 31 Agustus, detik bersejarah yang sentiasa dinanti oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari ini bukan sekadar cuti umum, tetapi simbol kemerdekaan, pengorbanan, dan semangat kebangsaan yang diwarisi turun-temurun. Pada sambutan ke-68, ini suasana semakin meriah karena bukan sahaja rakyat Malaysia yang terlibat, malah dua kelompok istimewa turut hadir memberi sokongan dan semangat, yaitu pelancong dari Korea serta rakyat Indonesia yang berada di Malaysia. Pelancong Korea yang terkenal dengan minat mendalam terhadap budaya, sejarah, dan keindahan Malaysia menjadikan hari kemerdekaan sebagai pengalaman yang luar biasa. Mereka bukan sahaja melancong untuk menikmati makanan dan tempat menarik, tetapi turut menyaksikan bagaimana semangat nasionalisme Malaysia hidup dalam setiap jiwa warganya. Dengan penuh rasa kagum, mereka merakam gambar perarakan, mengibarkan jalur gemilang kecil, dan sesekali turut menyanyikan lagu-lagu patriotik bersama rakyat tempatan. Sementara itu, rakyat Indonesia yang berada di Malaysia menjadikan sambutan ini lebih bermakna. Dengan semangat serumpun, mereka turut bersama-sama rakyat Malaysia meraihkan detik berharga ini. Ada yang menyertai program community, ada yang ikut serta dalam perarakan, dan ada juga yang sekadar berdiri di tepi jalan, mengangkat bendera Malaysia sebagai tanda hormat. Inilah keindahan hari kemerdekaan Malaysia ke-68. Bukan sekadar pesta rakyat, tetapi sebuah perayaan yang melangkaui sempadan bangsa dan negara. Wah, cantik sangat. Ramai orang sudah. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana seia sekata. Merdeka! Merdeka! Sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Tahun ini banner-banner memperlihatkan kepelbagaian. Di dataran merdeka, kita dapat melihat ribuan rakyat Malaysia berarak dengan bangga, diiringi lagu-lagu patriotik. Namun yang lebih menarik, di celah-celah lautan manusia, kelihatan wajah-wajah pelancong Korea yang terujah. Mereka merakam setiap momen, terpesona dengan disiplin barisan, keindahan pakaian tradisional, dan semangat perpaduan yang jelas terpancar.
Bagi mereka, pengalaman ini jauh berbeza daripada sekadar melancong. Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana sebuah bangsa menghargai kebebasan. Di sisi lain, rakyat Indonesia yang bekerja dan belajar di Malaysia turut sama meriah. Ada yang mengibarkan jalur gemilang, ada yang menyanyi bersama lagu negaraku, dan ada juga yang membawa bendera merah putih sebagai tanda persaudaraan Nusantara. Kehadiran mereka seolah-olah menjadi jambatan persahabatan antara dua negara serumpun. Ia membuktikan bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya milik Malaysia, tetapi turut dikongsi oleh jiran yang memahami arti kebebasan. Pelancong Korea melihat semua ini dengan penuh kekaguman. Mereka sering menyatakan bahwa Malaysia mempunyai keistimewaan, bukan hanya keindahan alam dan kepelbagaian budaya, tetapi juga semangat nasionalisme yang begitu hidup. Mereka merasakan sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia sebagai sebuah festival yang menggabungkan sejarah, kebudayaan, dan persaudaraan antar bangsa. Sungguh indah apabila melihat bagaimana rakyat tempatan, rakyat Indonesia, dan pelancong Korea bergabung dalam suasana penuh harmoni. Inilah bukti bahwa Hari Kemerdekaan Malaysia mampu menyatukan jiwa tanpa mengira bangsa, negara, atau bahasa. Selamat Hari Merdeka! Kami akan pergi ke Merdeka Parade tomorrow. At 5 a.m. Everyone has been saying that we need to go there by 5 a.m. to take the front seat. And then the parade starts at 7 a.m. I'm so shocked. So we are gonna do some shopping. So the day before, we prepared a lot by buying some drinks and buying flags because we were obviously very nervous to prepare the right thing. And on the next day, thankfully our friends offered a car, so we went to the Putrajaya by the car. But we just realized the traffic jam is horrendous. We need to see Abang Bomba, but what if it's too crowded? Oh my god. I mean, orang Malaysia sangat passionate about this Merdeka Day. It's not like this in Korea. Oh yeah? I mean, people celebrate, but not this like everyone like festival like no. At one point, the cars were not moving at all, so we had to take up the car and go to the parade street by walk. And we realized the atmosphere is something like we know. Sekarang rasa macam kami pergi ke concert, K-pop concert. Seriously, 벌써 막 신나는데? Even we arrived quite early, all front rows near the parade street was quite full. So we took our place not that near to the front, but still very visible to the parade street. And then by the time we settled our place, it was already the sun rising. The sky was so beautiful, everyone was anticipating for the parade to start. The atmosphere was really, really good. 근데 이거를 왜 아침에 하는지 알겠어요. 왜? 아직은 안 더운데 점점 더워지고 있어. 못 더울 것 같아. 너무 걱정이 돼요. Of course, since we woke up at 2 a.m., we got quite tired in the middle. So we tried to spend our time to sing along the song and taking pictures. One lucky thing was that a lot of local Malaysians were being so kind by explaining us what's happening. We're gonna to watch this Hari Merdeka Malaysia for 2 hours. 2 hours? Start from our King arrival. 너무 짧아? 얼마나 긴 거야? 얼마나 많은 준비를 얼마나 많이 행렬이 있는 거야? 진짜 신기하다. As a Korean, there were quite a few things very surprising. For example, everyone knew most of the national songs. 폴란드 노래를 다 같이 다 가사를 아시네요. 진짜 신기하다. 메르데카. Also, at one point, everyone started to stand up to sing national anthem and to see the king. We could see how respectful people are and sincere about this event. 생일 축하합니다.
더 보고 kereta api 사러 이벤트에 갑니다. 말레이시아에는 이런 전통 행사가 진짜 많은 것 같아요. We are going to Dataran Merdeka. Hari Kemerdekaan Malaysia ke-68 bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi juga simbol kebersamaan. Kehadiran pelancong Korea yang penuh rasa ingin tahu digandingkan dengan rakyat Indonesia yang menunjukkan sokongan dan persaudaraan, menjadikan sambutan kali ini lebih berwarna-warni. Ia mengingatkan kita bahwa Malaysia bukan sahaja sebuah negara yang merdeka, tetapi juga sebuah destinasi yang mampu menyentuh hati orang luar. Pelancong Korea melihat keunikan Malaysia melalui semangat perpaduan. Rakyat Indonesia pula menunjukkan bahwa persahabatan serumpun tidak pernah luntur. Gabungan kado widuannya menjadikan hari kemerdekaan ke-68 sesuatu yang istimewa, lebih daripada sekadar upacara rasmi. Dalam dunia yang sering dilanda perbezaan, detik ini mengajar kita bahwa kemerdekaan adalah milik semua yang menghargai kebebasan. Malaysia diraihkan oleh warganya, disokong oleh jiran serumpun, dan dikagumi oleh pelancong antara bangsa. Inilah bukti bahwa semangat merdeka mampu merentasi sempadan geografi dan menyatukan hati manusia. Warna Malaysia semakin indah dengan kehadiran warna-warna sahabat dari luar. Kerana setiap bendera yang berkibar, setiap lagu yang dinyanyikan, dan setiap senyuman yang dikongsi adalah satu kisah yang menambah makna kepada erti kemerdekaan. Warna Malaysia merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah Malaysia. Warna